Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Rahman dengan NPM 217006088 bersama dengan teman saya Gibrian Alika dengan NPM 217000093. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu tugas besar mata kuliah Machine Learning. Di sini terdapat sebuah laporan dan demo aplikasi. Untuk laporannya akan dijelaskan oleh Jebrian Alika. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu buat menjelaskan laporan. Nah, di sini ada introduction. Financial market play a pivotal role in modern economies, serving serving is serving as platform for the exchange of capital and investment opportunities. Within this market, the ability to predict stock prices currently hold significant importance for investors, financial institutions, and policymakers alike. The sorry, utilization of machine learning techniques in stock price prediction has emerged as promising approach to enhance pre- predictive accuracy and informed investment decision. Next, state of the art atau SOTA. In financial stock price prediction, as we witness significant advancement in recent years, driven by the proliferation of machine learning algorithms and the availability of vast amounts of financial data. Traditional approaches such as linear regression have long been employed as baseline model for stock prediction. However, uh, the limitation of this method in capturing complex non-linear relationship and patterns in financial data have spurred the adoption of more sophisticated techniques. Recent studies have, have demonstrated the effectiveness of ensemble method such as gradient boosting in improving predictive accuracy for financial time series data. Gradient boosting algorithm in particular have gained traction due to their ability to handle large dataset, nonlinear relationship, and high-dimensional feature space by combining the predictive power of multiple weeks learned sequentially. Gradient boosting models can capture intricate patterns and trends in financial data, thereby offering superior performance compared to traditional linear regression model. Uh, in this context, this study present comparative investigation into the effectiveness of machine learning approaches for financial stock price prediction. The study evaluates the performance of linear regression and gradient boosting algorithm, leveraging historical stock price data and relevant financial indicators. Uh, Additionally, the study incorporates grid search optimization to fine-tune the performance meter for gradient boosting model. Furthermore, the study outlines plans for future and enhancement, including the implementation for pilot session techniques to improve
computational efficiency. Next method, data collection. The data unit in this study consists of daily historical stock prices from various companies listed in the financial market. Stock price data was obtained from reliable financial data research such as the Alpha Finance FE. Additionally, the data include various fundamental and technical financial indicators such as price to earning ratio, debt to equity ratio, and trading volume. Next, data pre-processing. The stock price and financial indicator data undergo reprocessing step to clean the data from missing for invalid values, as well as to scale the values across variables. Pre-processing steps include removing missing values, normalizing the data, and splitting the data into training and testing sets. Next, model development. At this stage, machine learning models are developed to predict stock price based on the available historical data. Two main approaches explored are linear regression and gradient boosting. Linear regression is and used as a Bayesian model to compare the performance of gradient boosting ensemble models. Additionally, research optimization is applied to find the best combination of hyperparameters for the gradient boosting models. Next, evaluation metric. A model performance evaluation is conducted using commonly used evaluation metric in stock price prediction modeling, including mean square error (MSA) and coefficient of determination R squared. This metric provide insight to how well the model predicts stock prices based on the testing data. Next, feature and enchantment. In in addition, on evaluating the current model performance, this article also discusses plan for future application development. One of the planned steps is the implementation of computer optimization techniques used as parallelism to improve application efficiency. Next, result and discussion. Model performance comparison. The performance of the linear regression and gradient boosting models was evaluated using the testing dataset. Table 1 present a summary of the performance metric for each model. Yang bisa dilihat ini tabel nomor 1 ya. Next, grid search optimization. The grid search optimization technique was available to fine-tune the hyperparameters of the gradient boosting model. Table 2 summarizes the optimal hyperparameters found through grid search. Ini. Next, computer direction. Moving forward, the application aim to implement paralysis resistance technique used to improve computational efficiency further. Additionally, the incorporation of additional feature and data source may enhance the predictive power of the model. Future research could also explore the integration of this advanced machine learning algorithm to further improve predicted performance. Next, discussion. The result
of this study underscore the effectiveness of machine learning techniques, particularly gradient boosting, in predicting stock prices by leveraging historical stock price data and relevant financial indicators. The developed model demonstrates promising performance in capturing the complex relationship inherent in financial market. The findings support the notion the advanced machine learning algorithm can provide valuable, uh, valuable insight where it's decision making and risk management in financial market. Next, cons- conclusion. In this study, we investigated the utility for machine learning approaches for modeling and predicting financial stock prices. Stock the exploration of research various techniques including linear regression. Lanjutnya itu di sini ada furthermore we have implement several educational features in the application beyond the initial plan. These include one, cross validation. By implementing cross validation and the gradient boosting model, we obtained more accurate estimates of performance. Two, future engineering. Additional of new features such as moving average to the database, which improved the model's performance. Number three, error handling. Improvements in the code the handle error during data retrieval from the IV and during prediction. Enchanting the application is reliability. Number four, model persistence. Shaping the trained model to a file, enabling rest without the need for retraining every time the application is run. Cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi yang akan saya jelaskan. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan saya jelaskan sendiri. Pertama-tama, yang biasa kita mengimport library yang dibutuhkan. Di sini ada Pandas, NumPy, Matplotlib, uh, Scalar, dan Request. Dijalankan. Baik, selanjutnya kita masukkan API key atau kunci API. Di sini saya menggunakan API dari website Alpha Vantage. Kemudian untuk simbol di sini sebenarnya bebas saja, tapi saya memilih AAPL. BPRL-nya ini merupakan sebuah pasar ya dari Alpha Vantage. Menjalankan.
Oke, selanjutnya kita ubah JSON menjadi data frame dengan pandas. Selanjutnya kita konversi indeks data frame menjadi format tanggal menggunakan date to date time. Dan selanjutnya kita tampilkan data frame-nya. Ya, di sini bisa dilihat ya data frame dari eh, website Alpha Vantage. Terus selanjutnya di sini kita memilih kolom 4 close sebagai variabel dependen yang ini. Kemudian pilih semua fitur sebagai variabel independen X sebagai X. Dan selanjutnya bagi data menjadi data latih dan data uji. Kemudian eh, kita inisialisasi dan latih model regresi linear. Kemudian kita lakukan prediksi menggunakan data uji. Kemudian hitung dan cetak metrik evaluasi model. Di sini bisa dilihat untuk minus error menghasilkan nilai 4,930 dan sebagainya. Untuk R square menghasilkan nilai 1,0. Kemudian kita lakukan prediksi harga saham di masa depan untuk semua. Dan kita pastikan juga unsur data memiliki dimensi yang sesuai. Ya, bisa dilihat ini merupakan prediksi harga saham di masa depan untuk semua fitur. Dan selanjutnya kita implementasi model ensemble gradient boosting. Kita import library terlebih dahulu. Di sini menggunakan Escalade gradient boosting regressor. Kemudian inisialisasi model gradient boosting. Latih model dengan data latih. Kemudian lakukan prediksi menggunakan data uji. Kemudian hitung dan cetak metrik evaluasi model. Di sini bisa dilihat untuk mean square error dari gradient boosting menghasilkan nilai 6,195 dan sebagainya. Kemudian untuk R square dari gradient boosting sendiri menghasilkan nilai 0,998 dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke visualisasi hasil prediksi. Oke, bisa dilihat di sini merupakan visualisasi hasil prediksi.
Kemudian kita implementasi grid search untuk model gradient boosting. Import terlebih dahulu library yang dibutuhkan yaitu scalar grid search GP. Kemudian definisikan ruang parameter yang akan dijelajahi. Selanjutnya inisialisasi model gradient boosting. Kemudian inisialisasi grid search dengan model dan ruang hyperparameter. Lakukan pencarian grid search pada data latih. Oke. Kemudian kita lanjut ke cetak parameter terbaik yang ditemukan oleh grid search. Nah, bisa dilihat untuk parameter terbaiknya di sini merupakan learning rate dengan nilai 0,1, max depth dengan nilai 3, dan end estimator bernilai 200. Kemudian prediksi harga saham menggunakan model dengan parameter terbaik. Oke. Selanjutnya kita evaluasi kinerja model yang disesuaikan. Bisa dilihat di sini eh, hasil dari mean squared error dari tune gradient boosting menghasilkan nilai 6,550 dan sebagainya. Kemudian untuk R squared dari tune gradient boosting menghasilkan nilai 0,998 dan sebagainya. Kemudian kita visualisasi hasil prediksi model yang disesuaikan. Ya, bisa dilihat di sini merupakan visualisasi hasil prediksi. Oke, kemudian kita lanjut ke implementasi parallelisation. Di sini kita menggunakan mm, library joblib ya. Oke, selanjutnya ini merupakan fungsi untuk melatih dan mengevaluasi model. Selanjutnya eh, parameter untuk grid search. Oke, kemudian buat list parameter kombinasi parameter menggunakan library itertools. Kemudian di sini processing paralel.
Oke. Kemudian kita temukan parameter terbaik. Selanjutnya kita latih final model dengan parameter terbaik. Oke. Selanjutnya kita evaluasi final model. Dan di sini bisa dilihat untuk base parameternya, kemudian final model untuk MSE dan eh, R square. Selanjutnya kita prediksi masa depan. Nah, itu bisa dilihat di sini prediksi harga untuk tahun 2024 bulan 5 tanggal 24 eh, mencapai nilai 1,093 dan sebagainya. Oke, di sini juga ada tambahan-tambahan. Yang pertama ada cross validation. Kita import dulu. Dan evaluasi kita menggunakan cross validation. Kita lihat. Nah, ini merupakan hasil hasil MSE atau mean squared error dari cross validation menghasilkan nilai 3,028 dan sebagainya. Kemudian ada fitur engineering, penambahan moving average sebagai fitur. Oke, selanjutnya ada error handling. Dan selanjutnya ada model persistence. Di sini menggunakan library Joblib, simpan model. Oke, di sini modelnya sudah tersimpan ke dalam file final model PKL. Kemudian kita muat lagi model yang sudah disimpan tadi. Oke, kemudian gunakan model yang sudah disimpan untuk prediksi. Bisa dilihat di sini prediksi hasil prediksinya menghasilkan nilai 1,093 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada validasi dan dashboard. Import dulu library. Nah, kemudian di sini merupakan contoh visualisasi dengan Plotly. Baik, ini merupakan contoh visualisasi dari Plotly. Lihat, oke, mungkin cukup sekian penjelasan model ini demo demo aplikasi untuk tugas besar machine learning. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.